سے نگاہیں کریں گے. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 بھائی میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ہاتھ میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. توحید میں کا اظہار کرنے میں کیسی شرم. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ. اب میں نے ان کی آواز سننی. لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا. 12 ربیع الاول کے دن آیا وہ در یتیم. 12 ربیع الاول کے دن آیا وہ در یتیم. ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. بھائی ایسے نہیں. اللہ اللہ. یہ کیمرے والا ذرا کیمرہ گھمائے اور پتہ لگے مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے غلام کیسے میلاد مناتے ہیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ. ایسے نہیں. حضور کی والدہ بھی خوش ہو رہی ہیں. آمینہ بی بی کے گل ہاتھ اٹھائیں. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. او پڑھتے صلی اللہ وسلم پڑھتے صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. پھر کہوں یہ شعر ذرا کہیں نا سبحان اللہ. ذرا آپ سنائے نا. اللہ اللہ اللہ
अल्लाह अल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमीना बीबी के गुलशन, आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। पढ़ते सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते सल्लल्लाहु वसल्लम, आज रो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अल्लाह। आमद दिलदार की आमद, सोने की आमद, मक्की की प्यारी सूरत, हंसता चेहरा, प्यारी सूरत, हंसता चेहरा, मुंह से जड़ते फूल। प्यारी सूरत, सोना चेहरा, मुंह से जड़ते फूल। नूर का पुतला, चांद सा मुखड़ा, नूर का पुतला, चांद का मुखड़ा, हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अल्लाह। ये उर्दू में तो आपने सुन रखा है, चलो एक पंजाबी भी शेर सुना छोड़ना। अल्लाह अल्लाह वेड़ा हाशिम दा होया नूरो नूर। अल्लाह अल्लाह वेड़ा हाशिम दा होया नूरो नूर। चन चढ़े आए आमीना बीदा, चन चढ़े आमीना बीदा, आए ने साडे हुजूर नबी जी। अल्लाह 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 ला। ओ चन चढ़े आए आमीना बीदा, चन चढ़े आए आमीना बीदा, आए ने साडे हुजूर नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। ऐसे नहीं, ये कैमरे वाला जरा कैमरा घुमाए और दिखाए। अल्लाह 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 ला। आपकी मकसद आज का हासिले कलाम शेर। आया सोना 12वीं वाला, आया सोना 12वीं वाला, नबियां दा माला। आया सोना 12वीं वाला, नबियां दा मारा। आया सोना 12वीं वाला, नबी
ختم نبوت تاجے دے سر تے ختم نبوت تاجے دے سر تے رکھیا رب نے تاج نبی جی اللہ 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 ختم نبوت تاجے دے سر تے ختم نبوت تاجے دے سر تے رکھیا رب نے تاج نبی جی اللہ 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 آخری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہنے اللہ اللہ اللہ